Ayun, may ulay na naman oh. Ibon, how are you? How are you? Papakawalan na kita. Bawal ka kasi dyan. Hindi ka naman daga eh. Yun na. Yan. Aray. Huwag kang daga. Ito guys. Ano guys? Babae siya guys. Ayun. Yan. Lumipad na. Ayun. Ayan na siya guys. Oh. Lumilipad na siya. Ayan. Uy, mag-thank you ka naman. Wala kang thank you. Mag-thank you ka. Wala. Walang thank you guys. Wait yan.